members are losing their way. Et ce qui est très choquant, c'est que non seulement l'évangélisation mondiale n'est pas encore la tête, mais les églises, les membres d'église sont en train de perdre aussi leur temps à autre chose. 그리고 수많은 목회자들은 너무나 힘들어하고 있습니다. 너무나 고생하고 있습니다. And so many pastors are tired, they are suffering. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont fatigués, ils souffrent eux-mêmes. 목회자들은 너무 힘들어하고 있고 성도들은 방황하고 있고 교회는 세계복음을 하기 위해서 못 나가고 있는 이런 실정이 있습니다. 왜 그럴까요? So we are in a situation in which the pastors are fatigued, the church members are astray, and the church isn't directed towards the evangelization of the world. Why is this happening? Alors, nous sommes dans une situation où il y a des églises, des pasteurs qui sont là, saturés, mais l'église ne dirige pas le travail vers l'évangélisation mondiale. Pourquoi il y a telle situation? 여러분 진지하게 한번 생각해 보세요. Let us think about it seriously. 왜 그런가? Réfléchissons à cela sérieusement. 우리는 답을 얻어야 돼요. We need to have an answer as to why. 여러분 Nous 콩고가 avons les besoins, la nécessité de trouver la réponse à ce au pourquoi de cela. 콩고가 정말 아프리카를 살리려고 한다면 이 답을 얻을 수 있어요. If Congo will save Africa, we need to have the answer to this. Donc si le Congo va servir, sauver l'Afrique, nous devons avoir la réponse à cette question-là. 일단 이 말을 하기 전에 저는 지금 마음이 굉장히 행복합니다. So before saying all of this, let me tell you that in my heart I'm very pleased today. Alors, avant de dire tout cela, laissez-moi vous dire que dans tout mon cœur, je suis très content aujourd'hui. 제가 수많은 나라를 다녀왔어요. I have visited many countries. J'ai visité plusieurs pays. 그 수많은 나라들 중에 이렇게 사모하면서 집중하는 그런 모습들이 거의 여러분들이 최고일 것 같습니다. But among all the countries, I think you yourself may be the best when it comes to the desire you have when listening to the message. C'est-à-dire que tous les pays que j'ai visités, j'ai trouvé qu'ici au Congo, vous êtes les meilleurs en ce qui concerne la passion, le désir à recevoir le message. 많은 목회자들은 안다고 생각해서 안 들으려고 해요. So many pastors think they already know, and that is why they are not willing to listen. Beaucoup de pasteurs pensent que non, ils connaissent déjà toutes choses, voilà pourquoi ils ne sont pas disposés à écouter, à s'asseoir et écouter les autres. 하나님께서 여러분에게 은혜 주셔서 지금 꽃을 사모하는 마음, 하나님이 은혜를 주신 것 같습니다. But I think God has allowed grace upon you to give you that heart of being willing to listen and to desire to listen. Et je prie et je crois que Dieu vous a donné cette grâce-là d'être disposé à écouter, à apprendre. 제가 가끔 전에 여러분에게 드렸던 말씀은 왜 세계복음화가 안 되고 있는가 질문을 던졌습니다. So first, we asked why is world evangelization not happening? Alors, la première des choses, nous posons la question pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui l'évangélisation du monde n'est pas encore atteinte ou réalisée? 왜 목회자는 힘들어하고 성도들은 방황하는가 그 얘기를 얘기했습니다. And we also spoke about how the pastors are fatigued and the church members are astray. Et nous parlons aussi pourquoi est-ce que les pasteurs sont un peu stressés et les membres de l'église sont aussi un peu égarés. 또 하나의 질문을 한번 던져보겠습니다. I want to ask you something else. Je vais vous poser encore quelques questions. 왜 우리는 초대교회와 다른가? Why are we different from the early church? Pourquoi est-ce que nous sommes différents de l'église primitive, la première église? 항상 제 가슴속에 있는 생각이 있어요. So that was something that I always thought in my heart. C'est quelque chose qui brûle dans mon cœur. 왜 초대교회 성도들의 모습과 우리의 모습이 이렇게 다른가? Why is it that we are so different from the members of the early church? Pourquoi est-ce que nous sommes très différents des membres de l'église primitive, la première église? 그들은 예수님을 믿고 예수님 때문에 순교하고 예수님 때문에 모든 인생을 드린 그런 모습이 나왔는데 우리는 왜 그런가? They believed in Jesus. They were even martyrs. They gave everything because they believed in Jesus. But why are we not the same? Pourquoi ils croient en Jésus-Christ? Nous aussi nous croyons en Jésus-Christ. Mais pourquoi ils sont très différents de nous? 사실 두 가지 질문에 같은 겁니다. But I think those two questions are one and the same. Mais je pense que les deux questions restent la même chose. 왜 세계복음화가 되지 않는가? 왜 초대교회와 우리와 다른가? 똑같은 질문이에요. Why is world evangelization not happening and why are we different from the early church? They are both the same question. Pourquoi est-ce que l'évangélisation mondiale n'est pas encore atteinte ou achevée? Et pourquoi est-ce que nous sommes différents de l'église primitive? Moi, je pense que les deux, c'est la même question. 그 질문의 답은 복음 때문에. The answer to that question is the gospel. La réponse à cette question, c'est l'évangile. 세계복음화가 안 되는 이유는 가장 성경에서 말하는 복음을 놓쳤기 때문에 세계복음화 안 되고 있는 The reason why world evangelization is not happening
is because the world has lost the gospel that the Bible speaks about. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'évangélisation mondiale n'est pas encore atteinte? C'est parce que le monde a perdu l'évangile dont parle la Bible. 초대교회와 지금 우리가 다른 것은 초대교회 때 가지고 있었던 복음을 우리가 같이 안고 있기 때문에 그런 것입니다. The reason why we're different from the early church is because the gospel that they had is different from the gospel that we now have. C'est-à-dire, la réponse à la question pourquoi est-ce que nous sommes différents de l'église primitive, c'est que l'évangile qu'eux ils avaient, nous avons un autre évangile par rapport à cela. 그 초대교회 때 선포했던 성경의 복음이라고 하는 것이 지금 2000년이 지난 지금 너무나 많이 변질되어 있다라고 하는 것이 사실입니다. So it is the truth that this gospel that was preached in the times of the early church has now been corrupted so much after 2,000 years. Et c'est-à-dire, il est vrai que l'évangile qui avait été prêché à l'église pendant l'église primitive, jusqu'à aujourd'hui, cet évangile a été corrompu de plusieurs manières. Let us think about it this way. Voilà, passons à cela en ces termes. 여러분들 대부분 목회자고 교회에 충성된 리더들이십니다. Most of you are pastors or very devoted leaders in the church. La plupart de vos pasteurs sont des leaders très consacrés, dévoués dans l'église. 여러분들이 복음 모른다고 제가 말씀을 드리면 여러분 기분 나쁘실 수 있습니다. If I tell you that you do not know the gospel, then you may feel bad about it. Et si je vous dis que vous ne connaissez pas l'évangile, vous allez vous sentir frustré, vous allez sentir comme si c'était une injure. 내가 목사인데 어떻게 복음을 모르겠냐? You might say, I'm a pastor, how come you tell me that I don't know the gospel? Comment est-ce que tu peux me dire, moi qui suis pasteur, que je ne connais pas l'évangile? 내가 교회를 이렇게 오랫동안 다녔는데 복음을 모르겠냐? I have served the church for so long, how come you tell me that I don't know the gospel? J'ai servi l'église pendant plusieurs années, et toi tu viens me dire que moi je ne connais pas l'évangile? 내가 신학교를 세웠고 신학을 열심히 했는데 내가 복음을 모르겠냐? I have raised up the theological seminaries, I have been in theological seminaries, how come you tell me that I don't know the gospel? J'ai été dans une formation dans un institut biblique ou dans un séminaire théologique et je prêche, je suis même pas professeur et toi tu viens me dire que moi je ne connais pas l'évangile. 여러분 충분히 기분 나쁘실 수 있을 거라고 생각합니다. I understand that you may be offended if someone tells you this. Je comprends que tu puisses te sentir offensé si quelqu'un te dit quelque chose comme ça. 그럼 제가 질문을 할 테니까 말을 하지 마세요. 대답을 하지 마세요. 여러분 속으로만 생각하세요. But I'm going to ask you a question. Please answer within yourself, not out loud. Mais je veux vous poser une question à laquelle vous allez répondre du fond de votre cœur, vous-même intérieurement. Ce n'est pas en parlant comme ça, mais vous allez répondre au fond de votre cœur. 복음이 뭐니까? What is the gospel? Pourquoi c'est l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? 복음이 한마디로 무엇입니까? What is the gospel? Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile c'est quoi? 제가 수많은 나라에 가서 질문했습니다. I have asked this in so many countries. J'ai posé cette question dans plusieurs pays. 수많은 대답을 들었어요. And I've heard so many replies. Et j'ai entendu toutes sortes de réponses. 한 가지 놀라운 사실이 있어요. And there is one surprising thing. Et il y a une chose qui surprend dans tout cela. 전부 다른 말 가지고 합니다. Everyone speaks about a different thing. Et tout le monde donnait une réponse différente à celle de l'autre. 이 사람이 하는 말과 저 사람이 하는 말이 다르고 이 목사님이 하는 말과 저 목사님이 하는 말이 달라요. So the answer of this person and this person is different, and the answer of that pastor and that pastor is different. La réponse que l'autre donne est différente de celle que donne un autre. Et puis, même parmi les pasteurs, les réponses sont différentes. 분명히 성경을 얘기하고 예수님을 얘기하고 십자가를 얘기하고 온갖 얘기를 하는데 복음의 정의가 전부 다르다는 것입니다. Of course they speak about the Bible, of course they speak about Jesus, of course they speak about the cross, but their definition of the gospel is all different. C'est vrai que tous ils parlent de Jésus, tous ils parlent de la croix, mais la définition qu'ils donnent dans l'évangile est différente des unes des autres. 복음이 이렇게 여러 가지인 것입니까? So do we have that many gospels? Est-ce qu'il y a-t-il plusieurs évangiles? 대부분의 사람들에게 복음이 뭐냐고 물어보면 이 사람들의 반응이 뭐냐면 뭔가 아는 것 같은데 말로 표현 못하겠다 이렇게 얘기해요. When we ask a lot of people what the gospel is, their definition, they say, I know it, but I can't express it in words. Et si vous posez la question à beaucoup de gens, qu'est-ce que l'évangile? La personne peut te dire que je sais ce qu'est l'évangile, mais je n'arrive pas à l'exprimer avec mes termes. 뭔가 알 것 같은데 뭐라고 말을 못하겠다 이렇게 얘기해요. So it feels like I know it, but I can't really say what it C'est is. comme quelqu'un qui se dit que non, je connais cela, mais je ne peux pas expliquer cela avec les mots. 둘 중에 하나일 것입니다. So actually, it's one of two situations. 정말 Nous 아는데 sommes dans l'une ou l'autre situation. 정말 아는데 말로 표현 못하든지 아니면 모르고 있든지.
they really know it, but they can't express it, or they just don't know it. C'est-à-dire, soit ils connaissent, mais ils n'arrivent pas à expliquer ou à exprimer cela, ou soit carrément ils ne connaissent pas cela. 여러분 이거 중요한 문제입니다. This is a very important thing. Et ça, c'est quelque chose de très important. 예수님을 믿는 자에게 가장 중요한 것은 복음 자체입니다. The most important thing for somebody who believes in Jesus is the gospel itself. C'est-à-dire, la chose la plus importante pour quelqu'un qui croit en Jésus, c'est l'évangile. 근데 그 복음 자체가 이해하다. But if the gospel itself that we have is not clear, Mais si l'évangile que nous portons n'est pas clair, 그럼 그 복음을 위해서 드린 인생의 가치가 과연 있겠냐 말이에요. then is it worth it to give our life for that gospel? alors à quoi l'importance de donner sa vie pour cet évangile qu'on peut ne pas, qui n'est pas clair? 여러분 실망하지 마십시오. So please do not be disappointed. Alors ne soyez pas déçus, s'il vous plaît. 초대 교회부터 교회 때부터 이 복음이 서서히 변질되어 왔습니다. Since the time of the early church, this gospel has been corrupted. Donc, depuis l'époque de la première église, l'église primitive, jusqu'aujourd'hui, l'évangile a été corrompu. 우리 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Let us check it in the Bible. On va prendre cela dans nos Bibles. 갈라디아 1장 6절부터 9절을 읽어주십시오. Galatians chapter 1, verse 6 to 9. Nous sommes dans Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. Nous sommes dans Galates chapitre 1, verset 6 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, comme un ange du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 이 갈라디아서는 약 AD 55년, 56년경에 써졌을 것이다. 이렇게 신학자들이 얘기합니다. So theologians say that this letter to the Galatians was written in the year 55 to 56 before, after Christ. C'est-à-dire cette lettre de l'épître aux Galates a été écrite juste quelques années, entre 25 ans et quelques années comme ça, juste après l'évangile de Jésus-Christ. 예수님 십자가 지신 이후에 채 25년이 안 지났어요. So that is to say, less than 25 years have passed after Jesus bore the cross. C'est-à-dire, ce qui se passe là, c'est arrivé juste quelques 25 ans après que Jésus-Christ soit allé à la croix, l'évangile commençait à 초대 교회 changer. 중에 하나라고 얘기할 수 있습니다. So we can say that this church was one of the early church. C'est-à-dire, on peut dire que les Galates ici font partie de l'église primitive ou de la première église. Ils sont de cette génération-là, la première église. 그 교회에 심각한 문제가 온 겁니다. But there was a severe problem with this church. Mais avec ce que nous voyons ici, là, il y avait déjà un problème très sérieux dans l'église. 지금 사도 바울이 안타까워가지고 편지를 쓰는 겁니다. And the Apostle Paul is so regretful and he's writing a letter. Et l'apôtre Paul était tellement touché et qu'il est en train de leur écrire une lettre, une épître ici. 우리가 너에게 전한 복음을 이렇게 속히 떠나서 다른 복음을 쫓는 거 내가 너무 이상하게 생각한다. He said, I am astonished that you have so quickly deserted this gospel that I shared to you in favor of a different gospel. Il dit que je suis étonné que rapidement comme ça, juste quelques temps après, vous commencez à abandonner l'évangile que nous vous avons annoncé pour embrasser un autre évangile. 너희는 다른 복음이라고 얘기하고 있는데 그게 과연 복음이 맞냐? So you're saying this is another gospel, but is another gospel, is a different gospel really the gospel? C'est-à-dire, est-ce que vous vous posez la question, y a-t-il un autre évangile? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un autre évangile à dehors de l'évangile? Mais c'est vrai ici, on est en train de dire que c'est un autre évangile. 복음 이것도 복음이고 그것도 복음이냐? 복음이 여러 가지냐? 그렇지 않다. So can you say this is the gospel and that is the gospel? Do we have many gospels? Est-ce que comment on peut dire que ça c'est l'évangile? Là encore ça c'est un autre évangile. Est-ce qu'il y a-t-il plusieurs évangiles? 다른 복음이라고 하는 것은 없다. No, you have no such thing as a different gospel. Non, il n'y a pas deux évangiles, non. 너희가 정확한 복음에서 떠나게 하려고 사단이 공격한 것이다. But now Satan is attacking you so that you stray away from the true gospel. C'est-à-dire Satan est en train d'attaquer pour que les gens puissent
s'égarer du véritable évangile. 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 말하는 큰 사람은 저절로 합니다. So if somebody preaches a different gospel than the one we preach to you, even if that someone is an angel, let him be anathema. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cette personne soit anathème ou maudit. 사도하고는 복음의 차이가 있습니다. So the apostle Paul, he was not condescending. He did not mix the gospels. C'est-à-dire l'apôtre Paul, il était conscient qu'il ne devait pas mélanger quelque chose d'autre à l'évangile. 갈라디아 교회가 다른 복음을 따른다고 얘기할 때 그 다른 복음이 저 부서미더라 아니면 마오백미더라 그런 얘기를 한 것이 아닙니다. So when the Galatian church was speaking of a different gospel, it was not about believing in Buddha or Muhammad. It was not such a type of gospel. Lorsqu'on parle ici au caractère de notre évangile, il ne s'agit pas de croire au Mahomet, de croire à Bouddha. Non, il ne s'agit pas de cela. 그들도 하나님 얘기하고 예수님 얘기하고 율법 얘기하고 성경 얘기하고 교회 얘기하는 것입니다. They were also speaking about God. They also spoke about Jesus. They also spoke about the Bible. They also spoke about the law. They also spoke about the church. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici, là, ces eux ont parlé de Jésus, ont parlé de l'Église, ont parlé de Dieu. 그런데 바울이 전한 복음하고 달랐다는 얘기예요. But it was a different gospel than the one that Paul preached. Mais cependant, malgré qu'il parlait de Dieu, de Jésus, c'était différent de l'évangile dont Paul avait parlé. 여기서 우리가 생각을 해봐야 돼요. So here we need to think about something. Alors ici, nous avons à réfléchir sur quelque chose. 우리는 둘 중에 하나에 속해 있을 것입니다. We are included in one of two groups. Nous aussi, nous sommes soit dans l'une des catégories ou dans l'autre. 하나는 바울이 전한 그 복음에 속해 있든지 아니면 다른 복음에 속해 있든지. Either we are included in the gospel that Apostle Paul preached, or we are included in a different gospel. Soit dans notre cas, nous nous retrouvons dans l'évangile que Paul a prêché, ou soit nous nous retrouvons dans un évangile qui est différent de ce que Paul avait prêché. 우리가 그리스도의 복음에 속해 있다면 너무 감사하지만 우리가 다른 복음에 속해 있다면 우리는 저주를 받을 수 있습니다. So if we are included in the gospel of Christ, then we should be thankful. But if we are included in a different gospel, then we're anathema. Alors, si nous sommes dans l'évangile de Christ, nous sommes dans la bonne adresse. Mais si nous sommes dans l'autre évangile, alors nous sommes consolés parce que Paul dit qu'il soit à la terre. 우리가 마음으로 다 그리스도의 복음에 속해 있기를 원하지만 과연 그리스도의 복음에 속해 있냐 아니면 다른 복음 가운데 우리가 있는가 확인해 봐야 된다는 얘기예요. In our hearts, of course, we all wish to be in the gospel of Christ. But is it true that I am in that gospel? We must confirm it through the Bible. Donc dans notre cœur, nous désirons, notre désir est d'être dans l'évangile de Christ. Mais nous devons confirmer cela par la Bible si nous sommes dans l'évangile de Christ. 우리가 만약 다른 복음 가운데 있다면 이건 그처럼 저주받을 일이 없다는 얘기예요. If we are in a different gospel, then it means that there is no bigger anathema, there is no bigger curse than this. Alors si nous sommes dans un évangile qui est différent, qui est autre, alors il n'y a pas de plus grande malédiction que d'être dans ce groupe-là. So we need to be serious. Alors nous devons donc être sérieux dans cette affaire. 하나하나씩 확인할 겁니다. And we'll confirm part by part. Et nous allons confirmer cela une partie après une autre. 제가 계속 그리스도의 복음을 선포할 때 과연 여러분들이 알고 있었는가? 그것이 있는 있었는가? 아니면 내가 다른 복음이 있다고 하면 그 복음을 깨닫고 나서 진지하게 회개하는 그런 일들이 여러분 가운데 일어나야 됩니다. So this work, when the gospel of Christ is preached, we must wonder ourselves, was I always in this? Did I believe in this? And if I didn't believe in this, I must repent and come back to the true gospel. Alors nous devons réfléchir, cet évangile de Christ qui a été prêché, suis-je dans cet évangile-là, ou si je suis égaré, je dois me repentir et revenir au véritable évangile. 여기 한 군데를 들어보겠습니다. Let us look at one more part. 그 바로 앞에 있는 고린도후서 11장 4절 보겠습니다. Let us look at 2 Corinthians chapter 11, verse 4. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 다른 영, 다른 예수, 다른 복음이라고 하는 단어가 여기 들어가 있습니다. So here it says a different Jesus, a different gospel, a different spirit. Et ici on parle d'un autre Jésus, d'un autre évangile et d'un autre esprit.
성경적인 기록이 조금이라도 있는 분들은 고린도 교회가 얼마나 많은 문제 가운데 있는지 아실 것입니다. So if you know a little bit about the Bible, then you know that the Corinthian church was facing so many problems. Et si quelqu'un a un certain niveau de connaissance biblique, il sait, vous êtes informé que l'église de Corinthe avait à faire face à beaucoup de problèmes. 그 교회는 여러 파당이 있었습니다. There were many groups within that church. Au sein de l'église, il y avait des groupuscules, des groupes de partis. 기도들끼리 서로 싸우고 서로 고소하는 일이 있었습니다. The church members were infighting, and they were also demanding each other things. C'est-à-dire, le membre de l'église se combattait entre eux et il y avait des exigences, des demandes, un certain nombre de demandes. 그리고 그 교회 끝날이 아주 너무나 많은 일들이 벌어졌습니다. And also, it was a church filled with sexual immorality. Et l'église de Corinthe était aussi remplie de ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. 왜 이런 일이 벌어졌냐면 But why did these things happen? Pourquoi est-ce que toutes ces choses sont arrivées? 바울을 통해서 세우신 교회 아닙니까? Is this not a church that Paul himself planted? N'est-ce pas ici que l'église que Paul lui-même avait implantée? 초대교회입니다. It's the early church. Ça fait aussi partie de l'église primitive, la première église, l'église de Corinthe. 어쩌다가 그 교회에 이런 일이 벌어졌냔 말이에요. How can these things happen in this church? Alors pourquoi est-ce que toutes ces choses sont arrivées dans cette église? 복음을 잃어버리기 시작한 겁니다. They started to lose hold of the gospel. Parce qu'ils avaient commencé à abandonner le véritable 다른 복음을 évangile. 실수하기 시작한 것입니다. And other gospels started to creep into the church. C'est-à-dire un autre évangile commençait à trouver, c'est-à-dire la pénétration dans l'église. 사단은 초대교회부터 복음을 점점 변질시키는 일을 해왔습니다. So Satan had begun in the early church trying to corrupt the gospel. Dès l'église primitive, le diable, Satan avait déjà commencé à corrompre l'église primitive pour l'évangile. 불과 예수님의 십자가 이후에 30년 지난 그런 교회들이에요. So these are churches in which only 30 years have gone by after the cross of Jesus. Ici, nous avons une église juste 25 ans après le passage de Jésus-Christ commençait déjà à s'égarer de l'évangile. 벌써 복음이 변질된 일이 벌어졌습니다. But even since then, the gospel has started to become corrupted. Imaginez, depuis si c'est là nous sommes encore au début, mais l'évangile commençait déjà à être corrompu. 그리고 지금 2000년이 지났습니다. And now, for us, 2,000 years have gone by. Alors imaginez pour nous qui vivons plus de 2000 ans après cela. 2000년 동안 교회에 끊임없이 복음을 놓치게 사단이 일을 해왔다는 얘기죠. So Satan has worked so that the church continuously loses hold of the gospel. C'est-à-dire le diable a continué à travailler pour que l'Église puisse abandonner totalement le véritable évangile. 우리가 과연 그리스도의 복음 가운데 있는가 아니면 다른 복음 가운데 있는가? Do we remain in the gospel of Christ, or are we in a different gospel? Alors, est-ce que nous sommes en train de demeurer dans l'évangile de Christ ou nous sommes déjà dans un autre évangile? 이거는 여러분과 여러분의 교회, 콩고의 교회, 아프리카 교회, 전 세계 교회가 지금 당면한 심각한 문제입니다. This is a severe problem that you yourself, the church in Congo, the church in Africa, and the whole world must face. Donc c'est un problème très sérieux que vous-même, en tant qu'individu, l'Église du Congo, l'Église de l'Afrique et l'Église du monde entier doivent répondre à cette situation. 교회를 너무나 사랑하는 사도 바울이 교회를 향해서 저주한 것입니다. So Apostle Paul, who loved the church so much, curses the church. L'apôtre Paul qui aimait tellement l'Église est arrivé à point même de maudire l'Église. 너희가 다른 복음 가운데 있으면 너희가 저주를 받는다고 교회를 저주한 일이 갈라디아 1장에서 일어난 것입니다. So in Galatians 1, we see that he says that if you're in a different gospel, you are accursed, you are anathema. Donc ici, l'apôtre Paul nous parle de la grâce, il dit, si vous êtes avec notre évangile, vous êtes maudits, vous êtes un anathème. 여러분 그리스도의 복음만이 우리를 건져낼 수 있습니다. Only the gospel of Christ can save us. Donc seul l'évangile de Christ peut nous sauver. 이 교회당 안에 있는다고 구원받는 게 아니에요. You are not saved just because you are in the church building. Vous n'êtes pas sauvé juste parce que vous êtes au sein de l'église, ça fait partie de l'église vous fréquentez. 열심히 찬양하다가 지옥 갈 수 있습니다. You may be able to praise with all your heart and then go to hell. Vous pouvez être en mesure de louer, d'adorer Dieu, ou de prêcher de tout votre cœur, mais vous pouvez aller vous retrouver en enfer. 열심히 기도하고 열심히 성경 보다가 지옥 갈 수 있습니다. You could be praying diligently, you could be reading the Bible very diligently, and then go to hell. Vous pouvez prier avec toute diligence, vous pouvez même lire la Bible avec consécration et vous retrouver en enfer. 신학적으로 살다가 지옥 갈 수 있고 열심히 목사하다가 지옥 갈 수 있습니다. You may be able to live as a theologian and then go to hell. You may be a pastor and then go to hell. Vous pouvez vivre comme un théologien, vous pouvez même être pasteur et vous retrouver en enfer.
아닙니다. You're not saved because you repeated a prayer of faith. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous avez répété la prière de la réception de Christ. La prière de la foi. Non. 진정으로 영접해야지 구원받는 것입니다. You are saved when you truly accept, when you truly receive. Vous êtes sauvé lorsque vous acceptez réellement, sincèrement, lorsque vous avez reçu réellement, sincèrement. 영접과 영접기도는 다른 얘기예요. It's different to say acceptance and the prayer of acceptance. They're different. Accepter, c'est quelque chose de différent et de faire la prière de l'acceptation de Christ. Ce sont deux choses différentes. 지금 마지막 때입니다. These are the last days. Et nous sommes dans les derniers jours. 주님 오실 때 여러분에게 한 가지만 보십니다. And when the Lord comes, He will see one thing in you. Et lorsque le Seigneur reviendra, il doit seulement regarder une seule chose en vous. 진실로 복음을 알고 복음을 믿는가 그것만 보십니다. Do you truly know and believe the gospel? That's what He will see in you. Est-ce que vous connaissez réellement et vous croyez à l'évangile, ce qui est en vous? 지금 오늘날 전 세계 교회는 복음을 잃었습니다. 복음을 놓쳤습니다. Today, the church in all the world has lost the gospel. Aujourd'hui, l'Église partout à travers le monde a perdu l'évangile. 예수님 자체에 관심이 별로 없습니다. People are not interested in Jesus Himself. People are not interested in Jesus Les Himself. gens ne sont plus intéressés en Jésus lui-même comme personne. 예수님에게서 오는 무언가 능력, 아니면 응답, 뭔가 기적, 축복 이걸 원하지 예수님을 원하지 않습니다. People want the power, the answers, the healing, or the miracles that come from Jesus, but they don't want Jesus Himself. Les gens ne sont pas intéressés à la personne de Jésus. Ce qui les intéresse, c'est la puissance qu'ils peuvent recevoir de Jésus, la guérison qu'ils peuvent recevoir de Jésus, le miracle qu'ils peuvent recevoir de Jésus. Ce n'est pas ce qui les intéresse. 예수 이름으로 응답받고 예수 이름으로 기적을 체험하고 예수 이름으로 병이 나았는데 예수만 부르지 못합니다. So they receive answers in the name of Jesus, they receive a miracle in the name of Jesus, they're healed in the name of Jesus, but they don't know who Jesus is. Donc ils reçoivent l'exaucement au nom de Jésus, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus, ils reçoivent le miracle au nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas la personne de Jésus. 교회마다 정말 다르다. So all churches do something different. Alors cela veut dire que l'Église est en train de faire quelque chose de différent. 교회가 치유 운동하는 것이 교회입니다. It's a place where you do healing movements, a church. Est-ce que là où on est en train de tenir des réunions de guérison, c'est ça ce qu'on appelle l'Église? 기적을 이루어지는 것이 교회입니까? It's a place where we have miracles, the church. Et là où le miracle se produit, cela suffit pour définir cet endroit-là comme Église? 여러분에게 성공하게끔 교육시키는 것이 교육입니까? It's a place where you teach church members to obey. Is that the church? Est-ce qu'un endroit où on enseigne aux membres de l'Église à obéir, cela suffit pour appeler cet endroit-là Église? 전 세계 교회에서 리더십을 얘기하고 있습니다. All the world churches are speaking about leadership. Et aujourd'hui, partout en travers l'Église, on insiste beaucoup plus sur le leadership comme enseignement. 그건 교육하는 것이 교회이란 말이에요. So it's a place where you teach leadership. Is that the church? Est-ce que là où on enseigne le leadership, cela suffit pour appeler cet endroit-là Église? 교회는 복음이 선포되어야 됩니다. So in the church, the gospel must be preached. Dans l'Église, il faut qu'on prêche l'Évangile. 그래서 성도들이 복음을 알고 복음을 믿게 해야 하는 것이 교회입니다. So the church is a place in which the people listen to the gospel and believe the gospel. Donc l'Église est un endroit où les gens écoutent l'Évangile et ils croient à l'Évangile. 그래서 당황하지 않고 복음을 위해서 일평생 자기의 삶을 드리게 할 수 있는 곳이 교회여야 합니다. So the church is a place in which the church members are no longer astray, but they meet the Lord and they give their life for the Lord. Donc l'Église, c'est un endroit où les membres de l'Église ne s'égarent pas, mais ils rencontrent le Seigneur et ils donnent leur vie au Seigneur. 지금 아프리카와 세계가 복음을 잃어버렸습니다. But Africa and the world today has lost the gospel. Mais l'Afrique et le monde entier aujourd'hui, nous avons perdu l'Évangile. 그럴 때에 하나님께서 여러분을 부르시고 여러분을 보시고 있는 이 자리에 성경에서 말하는 정확한 복음이 전달될 수 있도록 하나님께서 기회를 허락하신 것입니다. At this time, God has called you, God has allowed you to be here, so that the gospel of the Bible may be relayed, that it may be announced to you and through you. Et c'est en ce temps-ci de la fête, Dieu vous a appelé afin que l'évangile de la Bible soit restauré et que l'évangile de la Bible soit prêché à vous et aux autres au travers de vous. 이번 집회를 통해서 집회 이후에 정말 여러분에게 복음이 계시되어지고 믿어져서 더 이상 가만히 있지 않고 이 상가와 이 콩고와 우간다와 옆에 있는 많은 앙골라 이 여러 가지 나라들을 이 카메룬부터 시작해서 다 나라들을 살려내는 그런
그런 일이 있기를 바랍니다. So I hope that after this conference you may truly have the revelation of the gospel, that you may believe in the gospel and not stay still, but to save all other countries that are around you, starting from Cameroon, Angola, Uganda, all other countries. Donc je crois, je suis convaincu qu'après cette conférence, non seulement vous allez recevoir l'évangile, mais vous allez réagir à apporter cet évangile-là dans tout le Congo et dans tous les pays voisins du Congo. Le Cameroun, l'Angola, et d'autres pays qui entourent le Congo. 그런 은혜가 여러분 가운데 있기를 바랍니다. I truly hope this grace is upon your lives. Et je suis sincèrement convaincu, j'espère que cette grâce est sur votre vie. 구체적으로 이제 그리스도의 복음이 무엇인지를 이제 간략하게 얘기할 거고 나머지 시간부터 그 복음에 대해서 아주 자세하게 좀 풀어드리는 일을 하도록 하겠습니다. So at this time, I will share with you briefly what the gospel of Christ is, and then in the subsequent times, we will go deeper into these topics. Donc, pour le moment, je vais vous partager brièvement ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ, et après, nous allons entrer dans la profondeur de ces enseignements. 성경이 왜 기록됐을까요? Now, why is the Bible written? Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que la Bible a été écrite? 하나님께서 이 성경을 우리에게 왜 주셨을까요? Why did God give us this Bible? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la Bible? 여러분 지금도 우리 주님은 충분히 기적으로 역사하실 수 있다고 저는 생각합니다. I think that even now, the Lord may work through miracles. C'est-à-dire, je crois que même aujourd'hui, le Seigneur continue d'accomplir des miracles. 지금도 예언으로 또 우리 눈앞에 직접 하나님께서 나타나셔서 말씀하실 수 있다고 저는 생각합니다. I believe that even now He may give us prophecy, even now He may appear before our eyes. Et je suis convaincu que même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue de donner des prophéties et il continue même d'apparaître à certaines autres personnes. 여러분이 전능하신 하나님이시기 때문에 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. I believe that because He is the Almighty God. Je crois que là parce qu'il est le Dieu tout-puissant. 하지만 또 한편으로는 그럴 필요가 없다고 저는 생각합니다. But on the other hand, I don't think that He really has a need to do all of that. Mais en d'autre côté, est-ce qu'il a besoin d'accomplir tout cela? 기적이 더 이상 필요하지 않고 예언이 더 이상 필요하지 않을 수 있습니다. So in a sense, we may no longer need miracles and healings. Et dans un sens, on peut dire que non, on n'a plus besoin de miracles ou de la guérison, Sorry, prophecies. plutôt des prophéties, 왜 그러냐? Why? Pourquoi? 성경이 완벽하기 때문이에요. So I think that the Bible is perfect. En réalité, comme nous avons la Bible, la prophétie a été ou sinon peut être remplacée par la Bible. 성경이 완벽합니다. The Bible is perfect. La Bible est parfaite. 성경이 완벽하기 때문에 그 어떤 것도 필요 없다고 저는 개인적으로 생각합니다. So personally, I believe that because the Bible is perfect, we do not need anything else. C'est-à-dire, pour moi, je crois que du fait que la Bible est parfaite, je n'ai pas besoin d'autres prophéties. 물론 하나님은 지금도 살아계신 하나님이기 때문에 역사하실 수 있지만 이 성경이 완벽하기 때문에 더 이상 부가적인 기적이나 아니면 치유나 그런 것이 없다 할지라도 충분하다고 생각합니다. Of course, God is still all-powerful, so He may still do miracles, and He may still give us prophecies, but since we have the Bible that is perfect, all those secondary things, He may no longer need to do so. Je sais que Dieu est tout puissant, il peut continuer, et il continue à accomplir des miracles, des prophéties, mais nous sommes, du fait que nous avons la Bible est primordiale à toutes sortes de choses qui sont déjà secondaires. 이 완벽한 성경 왜 주셨을까요? So this perfect Bible, why was it given to us? Alors cette Bible qui est parfaite, pourquoi est-ce que cela elle nous a été donnée? 이 성경을 주신 가장 기본적인 목적이 무엇입니까? What is the basic purpose why the Bible was given to us? Quel est le but principal pour lequel la Bible nous a été donnée? 성경 한 구절 통해서 답을 드리도록 하겠습니다. Let us look at the Bible for this answer. Nous allons regarder à la Bible pour répondre à cette question-là. 요한복음 20장 31절입니다. Let us look at John chapter 20, verse 31. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 31. Ou ne pas dire le dernier verset. Jean, chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. 이것이 성경이 주신 목적입니다.
This is the reason why the Bible was given to us. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous a été donnée. 성경은 뭐라고 표현하냐면 성경을 주신 이유가 무언가를 믿게 하기 위해서 주셨다고 얘기해요. So the Bible itself expresses that the Bible is given to us so that we may believe in something. Donc la Bible elle-même répond à la question, elle nous donne le but pour lequel elle a été écrite, c'est pour que nous puissions croire à quelque chose. 그 무언가를 믿으면 생명이 따라옵니다. And if we believe in this something, then we will have life in its name. Et si nous croyons à ce but pour lequel la Bible a été écrite, ici elle nous donne la réponse que nous aurons la vie en cela. 생명은 따라오기 때문에 더 중요한 것은 무언가를 믿는 것이 중요합니다. So life is a result, but what's most important is what do we believe? Donc la vie est le résultat, pour ne pas dire la conséquence, mais la chose la plus importante, pourquoi est-ce que nous croyons? En quoi est-ce que nous croyons? 무언가의 내용이 무엇입니까? So what is the content of this something that we must believe? Alors quel est le contenu de ces quelque chose en lequel on doit croire? 예수라고 하는 사람이 하나님의 아들 그리스도다라고 하는 사실을 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐다고. The Bible was written that we may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Ici on nous dit la Bible a été écrite pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. 예수라고 하는 사람이 하나님의 아들 그리스도다라고 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐다. So the Bible was written so that we may believe that this person Jesus is the Christ, the Son of God. Donc la Bible a été écrite pour que nous croyions que cette personne physique qu'on appelle Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. 다 아는 거 아닌가 이런 생각하실 수 있습니다. Now you may think, doesn't everybody already know this? Quelqu'un me dit, mais tout le monde connaît cela déjà. 아닐 겁니다. That's not the case. Ce n'est pas nécessairement le cas. 여러분들은 예수 그리스도 믿었다고 생각하셨을 겁니다. You think that you have believed in Jesus Christ. Il y a des gens qui pensent que non, moi je crois déjà en Jésus-Christ. 하지만 내가 예수 그리스도 믿는다고 얘기할 때 기본적인 전제가 사실은 있습니다. But when I say I believe in Jesus Christ, there is the basic thing that needs to happen before. Donc lorsque moi je dis que moi je crois en Jésus-Christ, il y a des choses fondamentales qui doivent avoir eu lieu. 그리스도가 어떤 존재인 줄 알고 왜 예수님이 그리스도인지 사실을 아는 사람이 이 사실 진짜로 알고 있는 사람이 나는 예수 그리스도 믿습니다 라고 얘기하는 거예요. I must know who or what the Christ is, and I must know why Jesus is being called the Christ, why he is the Christ, and only then can I say that I believe that Jesus is the Christ, or I believe in Jesus Christ. Je dois d'abord connaître ce qu'on appelle Christ, quel est le contenu. Christ c'est quoi? Et puis pourquoi que Jésus, cette personne-là est le Christ? Et c'est alors que je peux dire que je crois en Jésus-Christ parce que je connais le contenu de ce que cela implique. 여기에서 너무 많은 것을 잃어버렸습니다. But here, I think we have lost many things. Mais je pense que nous avons perdu beaucoup de choses en ceci. 제 얘기를 한번 해보겠습니다. I'll just tell you a little bit about myself, Je vais vous parler un peu de moi-même, 여러분이 이해를 돕기 위해서 설명하겠습니다. just so that you may understand a little bit. afin que vous puissiez comprendre un peu plus. 제가 이 나라 상황을 모르니까요. 그냥 미국 대통령에 대한 얘기를 So 해보겠습니다. I don't know too much about this country, but I'll speak about the President of the United States. Je ne connais pas beaucoup de choses concernant ce pays, le Congo, mais je peux parler du président des États-Unis. 여러분 미국 대통령은 전 세계에서 가장 힘있는 존재입니다. So the President of the United States may be the most powerful person in all the world. Et le président des États-Unis, souvent on le considère comme la personne la plus puissante ou qui a la plus grande autorité sur cette terre. 그리고 얼마 전에 우리 아프리카 출신 오바마라고 하는 사람이 얼마 전에 미국 대통령이 됐었습니다. So just a few years back, we know that someone called Obama had been elected as the President of the United States. Il y a quelques années de cela, on sait que Barack Obama avait été élu comme le président des États-Unis. 우리는 미국 대통령이 어떤 존재인 줄 알고 그다음에 브라크 오바마라고 하는 사람이 대통령에 당선돼서 이 사실을 알기 때문에 오바마 대통령이 이렇게 얘기하는 것입니다. So we know what kind of person the President of the United States is, or we know that position, and we know that someone called Barack Obama was elected as President, and therefore we can say, oh, President Barack Obama. Donc nous connaissons ce qu'on appelle le président des États-Unis, et nous savons qu'il y a quelques années de cela, une personne qu'on appelle Barack Obama avait été élue aux États-Unis comme président, et on peut maintenant jouer de l'expression président
Barack Obama. 그 사람 씨가 만약에 저기에서 여기 이 자리에 걸어 들어온다고 하면 생각해 봅시다. And let's just imagine for a second that that person comes through that back door. Et imaginons la circonstance que cette personne-là, qu'on appelle président Barack Obama, entrer à partir de notre porte de 미국 대통령이 어떤 능력이 있는 줄 알고 브라ck 오바마의 어떤 사람인 줄 아는 모든 사람들은 너무 좋아할 거고 뭐 사진 핸드폰 찍고 난리 날 겁니다. So those people who know the president of the United States, who know that position and who know the person Barack Obama and that he was elected as that, they will all be very happy. They will all be taking pictures with their phones, probably. C'est-à-dire toutes les personnes qui connaissent ce monsieur-là, Barack Obama, qui connaissent qu'il a été élu président des États-Unis, tout le monde va commencer à se blesser, soit à lui prendre des photos, ou à faire des selfies avec lui, ou à faire toutes sortes de photos. 왜 그랬습니까? Why? Pourquoi c'est là? 우리는 기본적인 지식이 있다는 거죠. Because we have that basic knowledge. Parce que nous avons une connaissance de base. 미국 대통령이 얼마나 힘든지 알고 있고 이 오바마라고 하는 사람이 대통령에 당선된 걸 알고 있기 때문에 우리가 그 사람을 그렇게 기뻐하는 것이잖아요. So we know how powerful the president of the United States is. We know that this person called Barack Obama was elected president. So that's why we will be very happy if he comes. Voilà pourquoi nous connaissons ce qu'implique être président des États-Unis. Et nous connaissons que c'est cette personne-là qui a été élu président des États-Unis. Voilà pourquoi nous serons contents d'être avec lui pour les prendre des photos de selfies avec lui. 하지만 이런 사람이 있을 것입니다. But there might be some people like this. Mais il se peut qu'il y a des gens comme cela. 제 막내 아이가 7살이에요. My youngest son is 7 years old. Mon enfant le plus jeune, le cadet de mes enfants a 17 ans. 7살짜리 아이는 말을 할 줄 알아요. Il a 7 ans, le cadet de mes enfants a 7 ans. So this 7-year-old, he knows how to speak. C'est-à-dire que ces garçons de 7 ans, ils savent comment parler. 오바마 대통령이라고 얘기할 수 있습니다. And he can say the words President Obama. Il peut exprimer, dire cette expression président Barack Obama. Il peut le dire, mais là, c'est pas. 얼마든지 말을 할 수 있어요. He can say those words very well. Mais il peut prononcer cette expression-là facilement, président Barack Obama. 하지만 우리 아이 앞에 오바마 대통령이 나타나도 우리 아이는 별로 좋아하지 않아요. But if President Barack Obama were to appear before my child wouldn't be that impressed. C'est-à-dire, même s'il connaît ce mot-là, cette expression-là, président Barack Obama, mais si Obama lui-même se présentait devant mon fils pourrait être indifférent à cela, il ne connaîtrait pas ce que c'est un fils qui connaît devant Barack Obama. He'll probably not like him. Il peut même le rejeter ou le repousser. He probably will ignore him. Il pourrait même l'ignorer. 누가 왔는지 한번 쳐다보고 아예 관심도 안 줄 겁니다. So he'll just look at him for a while and then not be interested in him at all. Il le regarder peut-être pendant un temps et l'ignorer après. 왜 그렇습니까? Why? Pourquoi c'est là? 우리 아이는 미국 대통령이 어느 정도 힘 있는 존재인지 몰라요. My son doesn't know how powerful the President of the United States is. Parce que mon fils n'a pas encore toute la conscience ou la connaissance de savoir ce que c'est qu'être président des États-Unis. 오바마라고 하는 사람도 몰라요. He doesn't know this person called Obama. Donc il ne connaît pas en personne ce monsieur-là qu'on appelle Barack Obama. Il l'a jamais vu. 왜 그 오바마라고 하는 사람을 대통령이라고 부르는지는 모릅니다. He doesn't know why this person called Barack Obama is being called president. Donc il ne sait pas, il n'a pas conscience pourquoi c'est ce monsieur qui est devant moi, Barack Obama est appelé président. Il ne connaît pas cette explication. 모르시면 말을 할 수 있어요. 오바마 대통령 말을 할 수 있단 말이에요. So although he doesn't know any of that, he can say the words President Barack Obama. Même s'il ne connaît rien de tout ce qui concerne Barack Obama, mais il peut prononcer de sa bouche l'expression président Barack Obama. 아무것도 모릅니다. But he knows nothing. Mais il ne connaît rien après tout cela, après cette expression. 이게 우리 아이의 상태예요. And that's my son's situation. Et cette situation-là de mon fils, 이게 기독교인들의 상태예요. But this is also the situation of Christians. malheureusement, c'est aussi la situation de beaucoup de chrétiens. 우리 기독교인들은 그리스도가 얼마나 뛰어난 이름인지 모릅니다. Christians don't know how powerful this Christ is. Donc, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que c'est qu'implique la puissance ou l'autorité de ce qu'on appelle le Christ. 예수를 그리스도라고 부르는지 모릅니다. And they don't know why Jesus is being called the Christ. Donc, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas pourquoi que Jésus on l'appelle le Christ. 그러면서 예수 그리스도 믿는다고 합니다. And they say they believe in Jesus Christ. Donc, ils comprennent ce pas que non, moi je crois en Jésus-Christ. 하지만 그 의미를 전혀 모르니까 예수 그리스도 믿으면서 전혀 기쁨과 즐거움과 감사와 편안함이 없는 거예요. But they don't know that meaning at all, and that's why even though they say they believe in Jesus Christ, they don't have that joy, they don't have that gratitude, they don't have any of that. Donc, voilà pourquoi même quand ils confessent de leur bouche
que non, ils croient en Jésus-Christ, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont rien comme conséquence sur l'attitude du So they say they believe in Jesus Christ, but their life hasn't changed at all. Alors, voilà pourquoi ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ alors que leur vie n'a pas du tout changé. 오바마 대통령이 나타났지만 전혀 기뻐하지도 않고 관심 없던 우리 아이와 같은 모습이 오늘날 기독교인들의 모습이에요. So Christians today are the same as my son. Even if President Barack Obama appears before him, he will not react at all. That is how Christians are. Donc, la situation des chrétiens aujourd'hui, c'est comme la situation de mon fils. Même si Barack Obama s'est présenté devant lui, il ne va pas réagir à cette situation. Il sera, ça lui il sera indifférent. Amen. 기독교인들은 그리스도를 잃어버렸어요. Christians have lost Christ. Donc les chrétiens ont perdu Christ ou le Christ. 예수가 그리스도라고 하는 이 사실이 얼마나 놀라운 사실인지를 잃어버렸어요. They have lost hold of the fact that how remarkable it is to say Jesus is Christ. Donc les chrétiens ont perdu tout ce qui implique ce que de dire Jésus est le Christ. On a perdu le côté de tout ça. 그 의미도 모를 뿐만 아니라 그렇게 믿지도 못하고 있습니다. Not only do they not know the meaning, but they cannot believe it so. Non seulement on ne connaît plus la signification de cela, l'implication, on ne peut même plus vivre de cela. 그래서 성도들이 방황하는 것이고 교회는 힘든 것이고 목회자는 힘든 것이고 세계복음화는 그냥 부흥도 안 되는 것입니다. That is why church members are astray, the churches and the pastors are fatigued, and even when we speak about world evangelization, you cannot even fathom it. Not even church revival is happening. Donc voilà pourquoi l'Église est égarée, les pasteurs sont fatigués, et même quand on parle de l'évangélisation mondiale, rien ne se produit, même pas de réveil. 성경 왜 주셨냐? Why is the Bible given to us? Pourquoi est-ce que la Bible nous a été donnée? 예수라고 하는 사람이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿게 하기 위해서 주셨다는 The Bible was given to us that we may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. La Bible nous a été donnée afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. 그렇게 믿을 때만 영생이 주어집니다. And only when we believe in this way can we have eternal life. C'est que lorsque nous croyons à cela, de cette manière que nous avons la vie éternelle. 그래서 이 시간 이후에 그리스도가 어떤 뜻인지 깊이 있게 설명할 겁니다. And that is why in the subsequent lectures we will explain the meaning of Christ. Voilà pourquoi dans les leçons qui vont suivre, nous allons expliquer la signification du mot Christ. 그리고 왜 예수님을 그리스도라고 하는가를 설명할 것입니다. And we will explain why Jesus is called the Christ. Et nous allons expliquer pourquoi que Jésus a été appelé le Christ. 그리고 예수를 그리스도로 믿는다는 것이 무엇인지를 설명할 거고. And we will explain what it means for us to believe that Jesus is the Christ. Et nous allons expliquer qu'est-ce que cela signifie pour nous que de croire que Jésus-Christ est le Christ. 예수를 그리스도로 믿는 자는 어떻게 살아야 될지를 설명할 것입니다. And we will explain what is the life of somebody who believes that Jesus is the Christ. Nous allons expliquer ce que Jésus-Christ est et quelle est la vie de la personne qui dit qu'il croit en Jésus-Christ. 이것이 잃어버린 복음을 회복하는 것이 맞다고 하면 하나님께서 이 복음으로 전 세계를 틀림없이 살릴 것입니다. If this truly is the act of restoring the gospel that was lost, then God will do this work of saving the world through this gospel. Et si cela est vraiment l'œuvre de l'évangile, l'église politique qui avait été perdue, Dieu va sauver les âmes et va restaurer 이 l'évangile. 위대한 일에 여러분들을 부르신 것입니다. And God has called you for this great work. Et Dieu vous a appelé pour cette grande œuvre. 하나님 여러분에게 큰 계시를 따가시기 바랍니다. I truly hope that God allows great revelation upon you. J'espère et je crois que Dieu va vous accorder une grande révélation. 제가 지금까지 세 가지 얘기를 했습니다. I have spoken about three things up until now. Donc jusqu'à maintenant, j'ai parlé de trois choses. 첫 번째는 왜 세계복음화가 되지 않는가? First, why is world evangelization not happening? La première des choses, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, l'évangélisation du monde n'est pas encore atteinte? 두 번째, 왜 초대교회와 지금 우리가 다른가? Second, why are the early church and us so different? La deuxième des choses dont j'ai parlé, pourquoi est-ce que nous sommes si différents, nous et l'église primitive? 그 답은 복음 때문에 그렇다고 말씀드렸습니다. And we explained that the answer to that is because of the gospel. Et nous avons expliqué que la réponse à cette différence
c'est l'évangile. 그리고 세 번째, 왜 성경을 주신 이유가 무엇인가? And third, what is the reason why the Bible is given to Et us? la troisième des choses que nous avons parlé, quelle est la raison pour laquelle la Bible nous a été donnée? 성경을 주신 이유는 예수께서 하나님 되어야 될 그리스도라고 하는 사실을 믿게 하기 위해 주어졌다고 얘기했습니다. The reason why the Bible is given to us is so that we may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. La raison pour laquelle la Bible nous a été donnée, c'est afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 바로 예수께서 그리스도다. 이것이 성경에서 말하는 선명한 복음의 정의입니다. So the clear definition of the gospel that the Bible gives us is that Jesus is the Christ, the Son of God. C'est-à-dire la raison véritable pour laquelle nous a été donné l'évangile, c'est Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. 성경은 복음을 얘기하는 것입니다. So the Bible talks to us about the gospel. Donc la Bible nous enseigne sur l'évangile. 그리고 복음을 믿게 하기 위해서 기록된 것이 성경입니다. And the Bible is written that we may believe in this gospel. Donc la Bible a été écrite pour que nous puissions croire en cet évangile. 그래서 성경적으로 복음을 정리하라고 하면 예수님이 바로 그리스도다. 이것이 성경에서 말하고 있는 복음입니다. So if you ask us to define the gospel according to the Bible, it's this: Jesus is the Christ, the Son of God. Car s'il faut définir l'évangile selon la Bible, c'est que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est ça. 과연 그런가? So is this really the case? Est-ce que c'est vraiment ça le cas? 자, 성경에서 사도들이 전했던 사도들의 어떤 신앙 고백과 메시지를 통해서 짧게 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Let us confirm this through the message that the apostles preached. Alors confirmons cela. Est-ce que le message que les apôtres prêchaient? 첫 번째는 사도 바울을 훑어볼 거고요. First, let us look at Apostle Paul. Nous allons considérer d'abord l'apôtre Paul. 두 번째는 베드로. And then let us look at Peter. Et puis nous allons encore voir si Pierre aussi prêchait le même évangile. 세 번째는 사도 요한. And then Apostle John. Et nous allons aussi voir l'apôtre Jean. 네 번째는 사도들 전체를 확인해 볼 것입니다. And then fourth, we'll look at all the apostles. Donc nous allons regarder chez tous les apôtres qui prêchaient le même évangile. 과연 이들이 전했던 메시지가 무엇인지를 확인해 보도록 하겠습니다. So we'll confirm what the message that they preached was. C'est alors que nous allons confirmer quel était le message qu'eux ils prêchaient. 우리 사도행전 9장을 보도록 하겠습니다. Let us look at Acts chapter 9. Nous sommes dans Actes des apôtres chapitre 9. Acte 9. 사도행전 9장 20절부터 22절에 사도 바울이 회심하자마자 무엇을 지냈는지가 나와 있습니다. From Acts chapter 9, verse 20 to 22, we see the message that Apostle Paul, when he repented, what message did he preach? Dans Actes des apôtres chapitre 9, le verset 20 à 22. Nous voyons là-bas, juste après la conversion de Paul, Saul, quel est le message qu'il prêchait? Nous lisons, au nom de Jésus, Acte 9, 20 à 22. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22. Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. 그래서 회심하자마자 사도 바울은 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 선도했습니다. After he repented, this Apostle Paul shared that Jesus is the Christ. Juste après qu'il se soit répandu, l'apôtre Paul a prêché que Jésus est le Christ. 자, 그리고 한 15년에서 20년 지난 시점인 사도행전 17장을 한번 보도록 하겠습니다. Now 15 to 20 years have passed in Acts chapter 17. Ici, 15 to 20 years. entre 15 et 20 ans après, ici nous sommes maintenant dans Actes des apôtres chapitre 15. 17. Nous sommes dans Actes chapitre 17 plutôt. Verse 2 and 3. Nous sommes dans Actes 17, verset 2 à 3. Actes des apôtres chapitre 17, verset 2 à 3. J'ai lu le nom de Jésus. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter de mort. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. 약 15년에서 20년이 지난 시점입니다.
15 to 20 years have gone by. C'est-à-dire ici, c'est entre 15 ou 20 ans après. 그동안에 사도 바울은 하나만 전했습니다. Après la confession de Jésus, on va le voir. All that time, the apostle had shared one message. Donc, pendant toutes ces années-là, l'apôtre ne prêchait qu'un seul message. 하나의 메시지를 성경 전체를 통해서 풀어냈습니다. And now this message, he was explaining it throughout all the Bible. Donc, c'est ce message-là qu'il était en train d'expliquer dans toutes ces épîtres, à travers la Bible, c'était le message-là qu'il expliquait. 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다라고 메시지했습니다. He said, this Jesus that I am proclaiming to you is the Christ. Il dit, c'est Jésus que je vous annonce, que je vous proclame devant vous, c'est lui, le Christ. 여기 목회자들 많으시잖아요. There are many pastors here. Il y a beaucoup de pasteurs parmi nous ici. 여러분 작년에 했던 메시지와 지금 했던 메시지가 같은 내용입니까? The message that you shared last year, is it the same content as the message that you're sharing this year? Est-ce que le message que vous avez prêché l'année passée, est-ce que le même message que vous annoncez cette année? What content are you sharing the message with? Alors, quel est le contenu du message que vous prêchez, vous annoncez? 물론 은혜 받은 것이 많은 줄 알고 있습니다. Of course, I know that God's given you grace to share. Je sais que Dieu vous a donné la grâce de partager la parole, de prêcher. 성도를 사랑하고 교회를 사랑하는 마음으로 메시지하는 것인지 알고 있습니다. And I know that you share the message with a loving heart toward the church and the church Je members. sais que vous prêchez le message de tout votre cœur, avec un cœur rempli de passion au nom de l'Église. 하지만 조금 Avec amour, vous faites cela. 심각해질 필요가 있습니다. However, we need to be serious about this. Alors, vous devez être sérieux à propos de cette affaire. 저는 지구상에서 짓는 죄 중에 가장 큰 죄가 간단해서 복음을 전하지 않는 죄라고 생각합니다. I think that the biggest sin you can commit in this earth is to be in the pulpit and not share the gospel. Je pense sincèrement que le plus grand péché que l'on peut commettre sur cette terre, c'est d'être ici à la chair et de ne pas partager l'évangile. 교회 안에서 사람을 죽이는 엄청난 죄를 sinning 있습니다. So then you're sinning greatly. You're killing people in the church. Donc vous êtes en train de pécher grandement, vous êtes en train de tuer les gens qui sont à l'église. 사도 바울은 전체가 계속 하나 오직 복음만 전했습니다. But the Apostle Paul, throughout all the Bible, only spoke of one thing, the gospel. Mais l'apôtre Paul, partout à travers la Bible, tout son ministère, il n'a parlé que d'un seul message, d'une seule chose. 사도행전 18장을 보겠습니다. Let's look at Acts chapter 18. 18장 Actes de l'apôtre, chapitre 18. Verse 5. Nous lisons Actes 18, le verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant au but que Jésus était le Christ. 하나님의 말씀에 붙잡혔다고 얘기합니다. Here it says that he was taken by the word of God. 여러분 그런 Ici, on dit qu'ils ont été saisis par la parole de Dieu. 여러분들도 그런 경험이 있을 것입니다. And probably you have experienced this as well. Et probablement, ils ont été plutôt arrêtés à cause de l'évangile. Mais je pense que vous aussi, vous avez expérimenté cela déjà. 실로 하나님의 말씀에 붙잡힌 사람은 복음을 얘기합니다. However, those people who are truly taken by the word of God only speak the gospel. Donc ces gens-là ont été tellement absorbés par la parole de Dieu, mais ils ne parlaient que de l'évangile. 그 복음은 예수가 그리스도라고 하는 것입니다. And this gospel is that Jesus is the Christ. Et le contenu de cet évangile-là qu'il prêchait, c'est Jésus est le Christ. 저는 바울이 무슨 메시지를 쓰는지 여러분에게 지금 보여드렸습니다. I have now shown you what message the Apostle Paul preached. Donc ici, je vous ai montré au travers de tous ces passages quel était le contenu du message que prêchait l'apôtre Paul. 바울은 뛰어난 분이기 때문에 바울이 그렇게 얘기했다. 그거는 어떻게 보면 우리가 참고할 수도 있지만 꼭 내가 그렇게 해야 되겠냐 이런 생각이 들 수도 있습니다. And now you may think, oh, Apostle Paul was somewhat remarkable, and that's what he said that, but do I need to follow the model of Apostle Paul? He's just a reference, you may think. Peut-être que quelqu'un me dit que l'apôtre Paul, il est une personne de réel, il avait des dons, est-ce que suis-je obligé de suivre le modèle de l'apôtre Paul? Est-il une référence pour moi? Il est juste un exemple. Quelqu'un me dit ça. 하지만 모든 사도들과 모든 초대교회가 그 메시지만 전했다고 하고 우리가 그 메시지를 전하지 않는다고 하면 이건 큰 문제일 수 있습니다. But if all the apostles of the early church and all the members of the early church share this message, but we are the only ones who are not sharing this message, then it is a big problem. Alors si tous les apôtres
tous les membres de la première église, pour ne pas dire l'église primitive, ont prêché le même message et que nous prêchons quelque chose d'autre, alors il y a un grand problème. Il y a un problème sérieux. 베드로를 한번 살펴보겠습니다. Ça, je regarde Pierre. Nous allons regarder maintenant Pierre. 여러분 아시다시피 사도행전 2장의 주에 성령이 임하는 장면이 나옵니다. As you know very well, in Acts chapter 2, the Holy Spirit descends. Et nous savons tous que dans Actes des Apôtres chapitre 2, on nous parle de la Pentecôte, de la descente de l'Esprit, la venue du Saint-Esprit. 마가다락방에 모였던 120명 후에 주의 성령이 임하면서 각기 다른 방언이 터지는 일이 벌어졌습니다. The Holy Spirit comes upon the 120 people gathered in Mark's upper room, and they all start speaking different tongues. Donc le Saint-Esprit était descendu sur 120 personnes qui s'étaient rassemblées dans la chambre haute et ils commençaient à parler en des autres langues. 그 일을 보고 많은 사람들이 명절을 지키러 온 약 15개 나라 사람들이 그걸 보고 놀랐습니다. And people from around 15 different nations who have come to see all of this, to participate in this feast, they were all shocked to see this. Et les gens qui étaient venus depuis les 15 nations différentes, qui étaient venus pour célébrer la fête de Pentecôte, ils ont été tous choqués, touchés en voyant cela. 어떤 사람들은 정말 하나님의 큰 일을 말하는구나 몰라고 어떤 사람들은 대답하면 싫구나 이렇게 표현했습니다. Some people were amazed and they were saying, oh, this is a great work of God. And some other people were criticizing them, saying, they're drunk even from the morning. Il y a des gens qui étaient étonnés, disaient, ah, ça c'est une grande œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Mais d'autres se moquaient, disaient, oh, ils sont ivres de vin. 그때 베드로가 일어나 단번에 메시지를 하시고 And then Peter rises up and he shares one message. C'est alors que Pierre se leva et il partagea un message, un seul message. 메시지를 들고 수천 명이 마음에 찔려서 회개하는 일이 통곡하는 일이 벌어졌습니다. And with this message, thousands were pierced in their hearts and they repent before the Lord. Et avec ce message qu'il a annoncé, des milliers, pour ne pas dire 3 000 personnes ont été touchées dans leur cœur et se sont convertis. 무슨 메시지를 했기 때문에 그렇게 많은 사람들이 회개했을까? 좀 쉽게 돌아왔을까요? And what message did Peter preach so that these many people would come back to the Lord? Alors quel était le message que Pierre avait partagé ou prêché pour que ces milliers de personnes puissent revenir au Seigneur? 그 메시지 결론이 사도행전 2장 36절에 있습니다. The conclusion to this message is in Acts chapter 2, verse 36. La conclusion, pour ne pas dire le résumé du message qu'il a prêché, nous trouvons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36. Actes 2, 36. Sauf dans Actes 2, 36. Je lis au nom de Jésus. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 우리 하나님이 주와 그리스도 되게 하셨다. This Jesus that you crucified, God has made both Lord and Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui à la fois et Seigneur et Christ. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 우리 주이시며 그리스도다. 이게 베드로의 메시지. This Jesus that you crucified, He is our Lord, He is our Christ. That was Peter's message. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est le Christ ou notre Christ. C'est ça le message que Pierre avait prêché. 예수님이 그리스도가 아니냐. 이게 베드로의 메시지. Peter's message was, is this Jesus not the Christ? Est-ce que le message de Pierre était c'est Jésus-là, c'est pas lui le Christ? Et c'était comme ça? 사도 요한을 한번 확인해 보겠습니다. Let us look at Apostle John. Nous allons regarder maintenant l'apôtre Jean. 요한 1서 5장 1절입니다. Let us look at 1 John chapter 5, verse 1. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5, le premier verset. La première épître de Jean, vers la fin de la Bible. 1 Jean 5, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean 5, 1. Je lis au nom de Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré est aussi celui qui est né de lui. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자다. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Quiconque, c'est toute personne qui croit que Jésus est le Christ, celui-là ou celle-là est né de Dieu. 요한복음, 요한 1, 3서, 요한 계시록을 썼던 사도 요한입니다. So this is Apostle John who wrote the Gospel according to John, 1st, 2nd, and 3rd of John, and even Revelation. Donc, l'apôtre Jean dont on parle, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, qui a écrit la première épître, la deuxième épître et la troisième épître de Jean. C'est même lui aussi qui a écrit les livres que nous appelons l'Apocalypse. C'est lui. 하나님의 큰 계시를 봤던 사람입니다. He's someone who had a great revelation from God. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une très grande révélation de Dieu. 이 사람이 하는 얘기예요.
But he is saying, Mais lui, il est en train de dire ici, 우리가 하나님께로부터 날 수 있는 유일한 길은 하나밖에 없다. there is only one way in which you can be born of God. il y a un seul chemin, il y a une seule voie, un seul moyen par lequel quelqu'un peut être né de Dieu. 예수님을 그리스도로 믿을 때만 우리가 하나님께로부터 날 수 있다. Only when you believe that Jesus is the Christ can you be born of God. C'est que lorsque vous croyez que Jésus est le Christ, que vous pouvez naître de Dieu. 이게 사도 요한의 메시지였습니다. That was Apostle John's message. Ça, c'est le message que prêchait l'apôtre Jean. 사도행전 5장을 보겠습니다. Let us look at Acts chapter 5. 사도행전 5장 42절입니다. Let us look at Acts chapter 5, verse 42. Nous sommes maintenant dans Actes chapitre 5, le verset 42. Actes 5, 42. J'ai dit Actes des Apôtres chapitre 5, verset 42. J'ai dit au nom de Jésus. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 성경에는 여러 버전이 있습니다. There are many versions of the Bible. C'est vrai qu'il y a plusieurs versions. 어떤 버전은 그냥 예수 그리스도라고 얘기했고 또 수많은 버전은 예수가 그리스도라고 하는 버전들이 많습니다. Some versions say just Jesus Christ, and other versions say the good news of Jesus, the Christ. Mais d'autres versions lisent ce verset comme ça. D'autres versions disent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais d'autres versions disent la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. 모든 사도들이 가만히 있을 수가 없었습니다. So all the apostles were not able to stay still. Donc tous les apôtres, ils étaient en mesure de rester seulement sur la même ligne. 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Every day in the temple courts and from house to house. Donc chaque jour, en tout lieu, de maison en maison. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다. They never stopped teaching and announcing the good news of Jesus the Christ. Ils ne cessaient pas d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus est le Christ. 사도들이 한결같이 예수님이 그리스도라고 계속 메시지를 전했습니다. All the apostles consistently shared the message that Jesus is the Christ. Donc de façon similaire, unanime, tous les apôtres, leur message était seulement que Jésus est le Christ. 자, 이번 강의의 마지막 구절을 보도록 하겠습니다. Let us look at the last verse of this lecture. Alors nous allons lire un dernier verset pour ces sujets. 사도행전 18장 24절에서 28절입니다. Let us look at Acts chapter 18, verse 24 to 28. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 24 à 28. Actes 18, 24 à 28. Je lis au nom de Jésus. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Verset 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public, les montrant par les Écritures que Jésus est le Christ. 여기 보면 아볼로가 나옵니다. Here we see Apollos. Ici, on parle maintenant d'Apollos. 그리고 아볼로가 브리스가 부부가 아볼로를 돕는 일이 벌어집니다. And we see Priscilla and Aquila helping Apollos. Donc ici, nous voyons le couple qu'on appelait Priscille et Aquilas, ils étaient en train d'aider Apollos. 바울의 제자인 브리스가 부부가 또 다른 제자인 아볼로에게 예수가 그리스도라고 하는 메시지를 전하는 것을 볼 수가 있습니다. So here we see the disciples of Paul, Priscilla and Aquila, helping another disciple, Apollos, by sharing the message of Jesus the Donc Christ. le couple qu'on appelle Priscille et Aquilas, c'est un couple qui était des enfants spirituels à l'apôtre Paul. Eux aussi sont en train de transmettre le message à Apollos que Jésus est le Christ. 즉 사도들만 이 메시지를 전하는 것이 아니라 사도들로부터 배움을 받은 모든 초대교회
성도들이 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 전했고 믿었다고 하는 뜻입니다. So not only were the apostles sharing the message that Jesus is the Christ, but also all the church members were also believing and sharing that Jesus is the Christ. Donc nous voyons non seulement les apôtres qui prêchaient que Jésus est le Christ, mais même tous les membres de l'Église croyaient à cela et ne faisaient que perpétuer le même message, tout en fait le même message que Jésus est le Christ. 예수가 그리스도다. 이것이 복음의 정의입니다. The definition of the gospel is that Jesus is the Christ. La définition de l'évangile, c'est Jésus est le Christ. 그리고 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 성경에 기록되었습니다. The Bible has written that we may believe that Jesus is the Christ. La Bible a été écrite pour que nous croyions que Jésus est le Christ. 그렇게 믿을 때만 영생이 주어집니다. Only when we believe that way do we have life. C'est que lorsque nous croyons à cela, ou de cette manière-là, à ce message-là que nous avons la vie. 이게 사도 바울이 전했던 그리스도의 복음이라고 하는 것입니다. This is the gospel that Apostle Paul shared. C'est là l'évangile qu'avait partagé, qu'avait prêché l'apôtre Paul. 그리고 이 시간 이후에 이 예수가 그리스도가 무엇인지를 좀 깊이 있게 설명을 할 것입니다. And now, after this time, we will explain a little bit deeper what it means for Jesus to be the Christ. Maintenant, après cet exposé, nous allons expliquer maintenant un peu plus en profondeur ce que signifie Jésus-Christ. 제가 생각할 때 하루에 3가지씩 할 수 있을 것 같습니다. I think that every day we'll have at least 3 moments where we can share. C'est-à-dire, chaque jour, les 2 jours de la conférence, nous aurons 3 moments, 3 temps de partage. 그러니까 1시간 20분 강의하고 한 20분, 30분 쉬고 이렇게 해서 아침 9시부터 2시까지 메시지를 보내관에게 전하도록 하겠습니다. So we'll share time and then we'll have a brief break and so on, so that we share from 9 to 2. From 9 to 2, like every day. So we'll share one time and then we'll have a break and then we'll share another time and so on. Nous, les 2 jours, nous allons prendre de 9h à 14h. Mais entre 9h et 14h, nous aurons une pause. Nous aurons 2 sessions, donc il y aura une pause. 이 시간 마무리하면서 한 가지만 말씀드리도록 하겠습니다. So before finishing up this time, I just want to tell you one thing. Alors, avant maintenant de finir ce moment, j'aimerais vous dire une chose. 여러분, 이 메시지는 지식으로 이해할 수 있는 차원이 있습니다. This message is not something you can understand by knowledge. Ce message n'est pas quelque chose qu'on doit comprendre avec notre intelligence. 그리고 이 지식을 얻고 여러분들이 고개 끄덕이면서 동의하는 것이 중요하지 않습니다. What's important is not for you to gain knowledge and then just to agree. C'est-à-dire, ce qui importe ici, ce n'est pas d'accumuler, d'acquérir quelques connaissances ou des informations et d'accepter cela. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas cela le but. 이것이 복음이구나 진실로 깨달아지고 여러분 마음속에 진실한 믿음이 생겨지는 것이 중요한 것입니다. To truly realize that this is the gospel and to truly believe this in your heart, that's what's important. C'est-à-dire, ce qui importe ici, c'est de réaliser, voilà le véritable évangile et de réaliser que c'est à cela que je dois croire. 저는 이론가가 아닙니다. I'm not someone who's here to teach theory. I'm not someone who is here to teach theory. Je ne suis pas ici, je ne suis pas quelqu'un qui est venu ici là pour enseigner des théories. Non. 지금 전 세계 복음을 하고 있고 100개국을 살린 증인으로신 이 자리에 와서 여러분에게 말씀을 전하는 것입니다. I'm here as someone who is doing world evangelization and who is a witness of close to 100 countries rising up. Donc je suis ici pour partager, faire l'évangélisation mondiale et je suis témoin de ce qui se passe déjà dans plus d'une centaine de nations. 저희는 교회 세우러 온 사람이 아니에요. We're not here to plant churches. Nous ne sommes pas venus ici pour implanter une église ou des églises. Non. 저희는 단체가 없습니다. We are not an organization. Nous ne sommes pas une organisation. 우리는 교단을 세우려고 온 게 아니라 뭔가 운동을 하려고 온 게 아니에요. We're not here to raise up another denomination or to do another movement. Nous ne sommes pas ici pour créer un autre mouvement ou implanter une autre église ou dénomination communautaire. Non. 여러분이 원하는 게 아무것도 없습니다. There's nothing that we're asking of you. C'est-à-dire, nous ne vous demandons rien. 우리는 지금까지 자비라고 숨겼습니다. We have served by paying our own expenses up to this point. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui ou jusqu'ici, nous servons et nous continuons de nous prendre en charge. 돈 받고 메시지하는 그런 수준다는 것을 하지 않습니다. We do not do something so lowly as to share the message in exchange for money. C'est-à-dire, nous ne faisons quelque chose, des choses pas des choses que nous sommes venus partager quelque chose et en échange de cela, comme nous donnons de l'argent. 우리는 콩고를 살리고 아프리카를 살리기 위해서 온 것입니다. We have come here so that Congo and Africa may be saved. Donc nous sommes venus ici pour que les Congos et l'Afrique soient sauvés. 여러분이 복음을 깊이 받는 그것만을 원합니다.
The only thing we desire is for you to receive this gospel deeply. C'est-à-dire la seule chose que nous désirons, que vous puissiez recevoir profondément cet évangile. 여러분이 정말 복음을 깊이 받고 그렇게 믿으면 여러분들은 더 이상 이 자리에서 멈추지 않을 겁니다. If you receive the gospel deeply and truly believe it, you will not stay at one point. Et si vous recevez cet évangile véritable et que vous recevez cela profondément, vous n'allez pas rester indifférent, vous n'allez pas rester au même point. 7년 만에 100개국이 살아나는 걸 봤습니다. I have seen close to 100 nations rising up in 7 years. C'est-à-dire en 7 ans seulement, cette année seulement de cette œuvre, j'ai vu plus de 100 pays s'élever et continuer maintenant l'œuvre de l'évangélisation. 저는 이 콩고 집회를 통해서 기도하는 바가 있습니다. So I pray that through this conference in Congo, C'est-à-dire ma prière est qu'au travers de cette conférence, ou ces conférences au Congo, 먼저 콩고가 살게 하시고 that Congo may be raised up first in life. que le Congo puisse s'élever et faire face et commencer à faire l'œuvre de 이 Dieu. 콩고 사람들 통해서 아프리카 부르권과 또 중부 서부 살게 하시고 That through Congo, all of the French-speaking Africa may rise up also. C'est-à-dire notre désir est qu'à travers le Congo, tous les pays francophones d'Afrique puissent aussi s'élever. 아프리카와 유럽을 살리는 일이 일어나게 하옵소서. That all of Africa and Europe may be saved. Afin que l'Afrique tout entière et l'Europe soient sauvées. Amen. 그 마음으로 이 자리에 있습니다. And this is the heart we have here. C'est ça le cœur, ce qui nous bat, ce qui bat dans notre cœur, c'est cela. 그 일에 하나님께서 응답하셔서 주인공으로 쓰임받는 여러분 되시길 바랍니다. And I hope that God answers this and uses you as the people who will do this work. Et je sais que Dieu est en train d'exaucer cette prière et il va vous utiliser comme les gens qui vont accomplir cette œuvre-là. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. God, thank you. Dieu merci. 중요한 분들을 이 자리에 부르셨습니다. You have called these precious people to this place. Dieu a appelé ces peuples merveilleux à cet endroit. 정말 이들 통해서 이 지역과 콩고가 살아나게 하옵소서. Allow Congo and all of Africa to be saved through these people. Permet que le Congo tout entier et l'Afrique entière soient sauvés au travers de ce peuple. 정말 이들에게 복음이 성경에서 말하는 그 100%의 복음이 계시되는 일이 일어나게 하옵소서. God allows the revelation of the true gospel of the Bible, the 100% gospel of the Bible, to be revealed to them. Dieu permet à ce que la révélation de cet évangile qui a touché plus de 100 nations puisse être révélée aussi à eux. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. We thank you and we pray in the name of the Lord Jesus Christ. Nous te rendons grâce et nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. 아멘. Amen. 한 20분씩 있습니다.